We, the proud Indians, celebrate virtually the 75th Independence Day this year to commemorate the noble sacrifices of our great leaders like Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, etc., and many more unsung heroes who lay down their lives for the freedom of our country. Every year we pay our homage to these warriors on 15th August as India was liberated on this day in 1947. Let us make a pledge to continue and complete the task they started of taking our country to the pinnacle of glory. Good morning, everyone. Today, we must acknowledge our privilege of being born in India. We all must feel really proud to be called an Indian. Today, we are celebrating the 75th Independence Day of our nation. We are living in this independent India only because of the struggles of our freedom fighters. Freedom came to us as a gift of our ancestors. August 15th is not only about freedom, it reminds us about the sacrifices, unity of strength and brotherhood. It is our responsibility today as proud citizens of our country to sincerely perform our duties and progress together for the growth and development of India. We all must focus on nation building in our own fields and contribute for the betterment of our country. On this day, we must take an oath to do the best for our motherland. Let us hoist the national flag today and pay homage to all our forefathers who gave us this freedom. Let us feel proud of the achievements of our beautiful country, India. Let us all work very hard to make India a progressive, powerful, and a happy nation. Always remember, सबसे प्यारा है देश हमारा हिंदुस्तान. Warm wishes once again on our Independence Day to one and all. Jai Hind. নমস্কার। স্বাধীনতা কবি অভিক মণ্ডল। দেশের জন্য দিয়েছে প্রাণ হাজারো সন্তান, ব্যর্থ হয়নি তাঁদের আশা, তাঁদের বলিদান। গর্ব করে বলছি মোরা, আমরা তো স্বাধীন। বলেছিলাম, বলবো আবার, বলবো চিরদিন। শহীদ যাঁরা বীর পুরুষের জয়ের মাঝে সব, রক্তে রক্তে লুকিয়ে আছে দেশেরই গৌরব। স্মরণ করি সেই শহীদার বিদ্রোহীদের আজ, যাঁদের জন্য কাঁদছে ভারত, কেঁপেছে ব্রিটিশ রাজ। এই দেশ আমার মুক্ত এখন, মুক্তির স্বাদ পাই। সবে মিলে গর্ব এ দেশ, চলুন হাত মেলাই। গেরুয়া, সাদা, সবুজ, তিনের অপূর্ব মিশ্রণ, স্বাধীন মোরা গাইব আজি বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ। নমস্কার।
morning, respected principal, teachers, and my dear friends. My name is Amartya Mukherjee of Class 8, and in this virtual celebration of Independence Day, I am going to present a speech in English. Every year on 15th August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India when people remember the long phase of our nation's independence from the British rule. On 15th August 1947, India got its independence after a long series of movements in which many freedom fighters sacrificed their life. After independence on 15th August 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at Red Fort near Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing the national anthem, we and many other individuals come together to celebrate this National Day of Independence. Our Indian Prime Minister in the national capital, New Delhi at Red Fort also hosts the national flag. After that, the salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolored flowers on the national flag. Each color in our flag represents different things. Saffron signifies courage and bravery, white signifies peace and truth, green signifies faith. At the center of our flag, there is also an Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. We recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, Mahatma Gandhi, and many daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to nation's independence. Thank you. Jai Hind. Stay home. Stay safe. মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরিবে আজ তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তা চলে মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো হৃদয় লেখা আছে অশ্রু জলে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষালোভী সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষালোভী সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমে যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো ভাষা মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা আজি রক্ত কমলে গাথা আজি রক্ত কমলে গাথা মাল্যখানি বিজয় লক্ষ্মী দেবে তাদেরই গলে মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে
মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। टुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी, ले जा तू उखाड़ के जमीन। फुर जा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले अपनी जिंदड़ी। मार छड़पा चांद पे चढ़ जा, उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। फुर जा तू ना मुड़ना कभी, ना पलटना कभी, कर ले मर्जी जो तेरी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। Good morning everyone, my name is Kiarmas. I am studying in class 5. Independence Day speech. Citizens of India came together on 15th August every year to celebrate Independence Day. It is a day that holds a lot of importance and pride. Independence is celebrated joyfully and all over the country on 15th August due to the selfless sacrifice of the people. We were living in a free country. Jai Hind. Respectable principal and teacher. Independence is the national festival of India. It is celebrated on 15th August every year. India became an independent country on 15th August 1947. It is also decorated as a national holiday. It is a very proud of moment for the country. Jai Hind. धन्य पुष्पे भरा आमादेरी थोड़ा राहत माके आशे किसे सकल देखती छेला उससे सोमतिये तोई सेचे आमार सिटी दिए छेला এমন দিকটি কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি
সকল দেশে না নিতেছে আমার জন্মভূমি, আমার জন্মভূমি, সেতে আমার জন্মভূমি। নমস্কার, আমার নাম হলো রিগলদা। আমি একটা কবিতা বলবো, তার নাম হলো স্বাধীনতার সুর। আর কবির নাম হলো রজনীকান্ত সেন। আর হলো বাবুই পাখিরে ডাকি বলিতে ঝড়ায়, উড়ে বলছে কি করো শিল্পীর বড়াই। আমি থাকি মহান সুখে অট্টালিকার পাড়ে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে। বাবুই হাসিয়া কয় সন্দেহ কি তাই, কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়। বাঁকা হোক তবু ভাই পরেরও তো বাসা, নিজে হাতে গড়া মন কাঁচা ঘর খাসা। নমস্কার। Hello friends, hello teacher. My name is Aratrika Shamol. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. We are Indian born and free, we are Indian bright, we are Indians strong and safe, we are proud to be the Indian. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day everybody. Thank you. तेरी माटी और मन तेरा सूरज, प्राण तेरी वायु है माँ। मेरे दिल की जगह तेरी ममता की मूरत, रग रग रवा तो है माँ। ये देह तेरी माटी और मन तेरा सूरज, प्राण तेरी वायु है माँ। मेरे दिल की जगह तेरी ममता की मूरत, रग रग रवा तो है माँ। हो हम तेरा कर्ज क्या चुकाएंगे, पर हर फर्ज हम निभाएंगे माँ। तेरी रक्षा में प्राण जाए भी तो तेरी सेवा में जन्म लेंगे फिर यहाँ। जब तक है तेरा एक बेटा भी जिंदा, रत्ती भर न होगी कम तेरी गरिमा। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस तेरी गोद में ही जीना मरना। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस तेरी गोद में ही जीना मरना। दुश्मन कोई सीमा पार हो, या घर में बैठा कोई गद्दार हो, माफी किसी को भी होगी नहीं। कोई भी तेरा गुनहगार हो, कोई भी तेरा गुनहगार हो। उसके सीने पे फहरा के ध्वजा, तेरे कदमों में शीश लाएंगे माँ। तेरे आंचल की कसम खाते हैं, वो नामो निशान मिटा देंगे माँ। जब तक है तेरा एक बेटा भी जिंदा,
तेरी गरिमा। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस तेरी गोद में ही जीना मरना। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस तेरी गोद में ही जीना मरना। Good morning to my respected teacher and dear friends. Today we will celebrate Independence Day virtually. On 15 August, India is celebrating its 74th Independence Day, and we are proud to say that we earned our freedom 73 years back, which was by an act passed by the British Parliament, and we were the first to get our independence. At the midnight hour of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to the address the nation made his Maidan speech in New Delhi. When the world sleeps, India will wake to life and freedom. As citizens of India, we are proud of its gold past. We had one of the oldest and richest civilizations in the world. Today we are not only to be proud for our glorious past, but also our work to our present and future better than our past. We need to make ourselves so able that we can praise it. Presents are these can be only done when we work hard for it. This program has been recognized at New Delhi in national level in which a flag is shown on the Red Fort by the Prime Minister of India, and millions of people are involved in the Independence Day celebration. During the festival of Red Fort, the speeches are given by the Prime Minister after flag and national anthem, after which three Indian armies perform their power, as well as many colorful incidents and displays through Indian state. Presentation of art and culture, display of cultural program by schools, children, etc. Thank you. Everyone, my name is K. Muhammad Arshad. I study in class 7. Today I am going to say Independence Day speech. We celebrate Independence Day on 15th August of every year. We celebrate Independence Day to pay tribute to our great freedom fighters who gained independence from India, struggles and sacrifice. This day teaches us about the power of unity among Indians and how it can strengthen our nation. We pay tribute to all the Indians who went the struggle and fought back against the British government. Thank you. Jai Hind. Good morning, respected principal ma'am, teacher and my dear friend. Happy Independence Day. My name is Ananya Sao. I study in class UKG. Jai Hind, Jai Bharat. জল 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 দুঃখ গগনে বাজে মাদল নিম্ন তানা দলনি দল উলুলো বাতিল তুলুন দল চলে চলে চল জল 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 I am Orchita Biswas of class 7. Today I am going to recite a poem. The name of the poem is Our Land. Ours is the land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live in here in unison. With rivers, sweet fountains, it's a land of high mountains. Its green forests are pretty and are sourced properties. Let's for it work hard, for its safety be a guard. Thank you.
My name is Aditya Mondal from class 2. Good morning everyone. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. We got freedom on this day. We hoist national flag on this day. We sing our national anthems. We dress up like freedom fighters. It is a national holiday. We eat sweets. Every Indian celebrates Independence Day. Thank you. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहान हूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहान हूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के मां ने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया,
প্রায় 200 বছর ইংরেজ রাজত্বের পর 1947 সালে 15ই আগস্ট এই দিনটিতে আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করেছিলাম। আজ 75 বছর অতিক্রান্ত হলো। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলা যায়, একদিনের স্বাধীনতা সর্বসুখের সমান। আজ তোমরা যে গান, কবিতা, নাচ ইত্যাদি প্রদর্শন করলে, এটা সম্ভব হতো না যদি আমরা স্বাধীন না হতাম। স্বাধীনতা আমাদের হৃদয়ের প্রাণ, বেঁচে থাকার রসদ। কোনোভাবেই আমরা এই সম্পদকে হারাবো না। স্বাধীনতার আনন্দকে, স্বাদকে জীবনে পাথেয় করে রাখবো সারা জীবন। ধন্যবাদ।